Good morning, good morning. Pasyal ko kayo guys ha. Dito magandang tulay. Maganda siya, na luma oh. Panahon pa to sa war siguro guys. Yan. Kita nyo guys. Sa wall pa lang guys, alam nyo nang makaluma siya style. Nung unang panahon pa ba? Kung sa Pilipinas pa to, parang alam nyo nung sa kuan guys. Doon sa Manila. Ganito guys. Grabe ang ganda. Oh. Grabe. Makalumang tulay ito guys. Alam niyo yung Port San Pedro? Ganito yung style design. Yan. Makaluma guys. Kakaiba to. Ang ganda sobra. Ising talaga. Okay. Hello guys, good morning, good morning. Yan guys. Magandang tulay dito guys. Makalumang tulay. Mga century na tong katagalan nito guys. The old bridge here in Cork. There's a river and then the landscape over there. Very nice. Okay. Lapitan natin guys kung gaano kaganda siya. Parang Port San Pedro siya guys. Ang ganda. Yan yun guys oh. Lalim. Diba? Pati yung landscape niya oh. Kaiba to guys. Yan. Bulaklak. Sila basa na. Karugtong ng tulay doon. Lumang bridge dito. Mga nakaraang panahon pa tayo. Ang lalim nito guys. Sus, ang lalim. Tingin guys, bihira lang ito mangyari. Oh, yun. Siguro may mga igat dyan. Isda din ba? Isda. Hello guys, good morning, good morning. Yan guys. Magandang tulay dito guys. Makalumang tulay. Mga century na itong katagalan nito guys. The old bridge here in Cork. There's a river and then the landscape over there. Very nice. Okay. Lapitan natin guys kung gaano kaganda siya.